Jadi kita jumpa dengan salah satu orang itu Rasulullah yang benar-benar, yang kalau di sini tuh palsu itu, yang di Indonesia palsu itu, ya suka dawir-dawir aja jual minyak wangi. Kalau ini betul-betul min sulalati ahlil bait, min sulati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin Al-Hasani dari Sayyidina Hasan, bukan Sayyidina Husain, dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali. Kalau kebanyakan di sini kan ngakunya Al-Husaini, ngakunya Alawin. Yani Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam, ya, bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Azabiddin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Santri goblok, santri pergi ngeblok. أبناءنا وبناتنا حفظكم الله. حضر في هذه الليلة المباركة الأستاذ العلامة الدكتور السيد الحبيب ربيع بن أحمد الإدريسي. هذا الضيف محترم، عالم من علماء المغرب، وكان قد درس هناك تقريبا 18 طالب متخرجين من الثقافة، من بعضهم اسمه ايه؟ بعضهم اسمه هذه حكام متخرج من المغرب، ماجستير. من منكم يريد يواصل درس إلى المغرب؟ من؟ ومن المغرب جاء نور علم في كتاب مشهور في إندونيسيا، مشهور جدا جدا، اسمه الآجرومية. apa؟ ألفه عالم من علماء المغرب اسمه الصنهاجي. شوف، من أقصى البلاد، negeri yang sangat jauh. Kam sana 18 saat, ya, 18 jam dari sini ke sana. Kitabnya masyhur di Indonesia, yaitu kitab Kullu Wahid Arif. Coba, belum ada percetakan, belum ada faksimile, belum ada penerbitan tulisan tangan, bisa tersebar di Indonesia. Wathani في برضه مشهور كذلك مشهور دلائل الخيرات للإمام الجزولي، هو من مدينة مراكش في المغرب. شوف كل شيء، انتوا لسه أولاد، لسه بعدين لما انتوا تكبروا إن شاء الله تقرؤون الدلائل إن شاء الله. والآن لسه ما جاء من أنا وقته. Nanti kalau udah tua ya baca dalail ya. Sekarang masih muda, masih yang penting harus lulus, yang penting udah. عشان كده ولذلك أنا أشكر الله وأحمده يا الله. قبل أيام جاء هنا عالم من بوذيست، من اليابان، وقبل جاء علماء من إيران. وقبل ذلك من موسكو، مفتي من موسكو. نعم. وأربعة من مصر، أربعة من مصر. اسمهم من مصر، اسمهم بعضهم Arba'atan min Masr kan ya, 4 orang dari Mesir kan. Nah, sekarang dari Maghrib. Ini luar biasa, yuhibbu Indonesia, yuhibbu Jakarta. وزي المغرب برضه يحبنا، يحبوا جدا. وكان عندما أول مرة أخذ استقلال، أول رئيس زار هناك سكرنا، يعني يقدم ترحيب، يقدم ترحيب إلى الملك محمد الخامس. لذلك إندونيسيا لما جاءوا إلى المغرب بدون تأشير. والصور موجودة في المطار، معلق في المطار. Surah Soekarno Muhammad al-Khamis. Jadi ketika Maroko merdeka dari Perancis, yang pertama kali datang ke sana Presiden Soekarno.
Oleh karena itu orang Indonesia yang mau ke Maroko tanpa visa. Kecuali kalau belajar ya bisa. Kalau belajar ada visaan sendiri. Kalau kita mau tur saja 1 bulan tanpa visa di sana. Ya Allah, karena penghormatan terhadap bangsa Indonesia. Dan Maroko adalah, Maghrib adalah hisnin min husuni ahli sunnah wal jamaah. Laisa hunaka wahabiyin wala khawarij asyidda wal irhabiyin, la tujad hinak mutasyaddidin mutarifin irhabiyin. Teroris gak ada, teroris dari Maroko gak ada. Teroris, wahabi, radikalisme, ya, alhamdulillah. Dan Maroko terbilang di masa-masa sekarang ini yang paling tenang, ya, Daulah Arabiyah al-mustaqirrah al-mutmainnah Maghrib. Ma'nu Libya, كيف ليبيا كيف يمن كيف مصر برضو حتى يعتزل حسني مبارك، لكن المغرب ما زال قائمة مستقرة مطمئنة. ناس طيبين في المغرب إن شاء الله. ونحن سنستمع التوجيهات والمواعظ من فضيلته. Akan kita dengarkan pengarahan dari beliau, harus kita dengarkan dengan baik-baik, ya. Insyaallah kullu kalimah takhruju min hadrati insyaallah fihi nur wa barakah. Kullu kalimah barakah insyaallah. Yani بالاضافه الى انه عالم برضو من سلاله العلماء من اهل البيت من سلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tenanan kayak alam gini sini bukan, ini betulan hakiki من اهل البيت مش هنا موجود لكن palsu. نسخه مزيفه. Jadi kita jumpa dengan salah satu orang itu Rasulullah yang benar-benar, yang kalau di sini tuh palsu itu, yang di Indonesia palsu itu, ya. Suka dawir-dawir aja jual minyak wangi. Kalau ini betul-betul min sulalati ahlil bait, min sulalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin Al-Hasani dari Sayyidina Hasan, bukan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali. Kalau kebanyakan di sini kan ngakunya Al-Husaini, ngakunya Alawin, yani Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam, ya, bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Azabidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Insyaallah fi hadhihi lailah sanastami kalimat minhum wa fi barakah fi kulli kalimatin takhruju min hadratu barakah wa nur علينا جميعا. شكرا. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه الغر الميامين الذين اجتهدوا في طلب وإيصال هذا الدين ليكون بين يدينا سهلا ونعرف بهم الطريق المستقيم. أما بعد، أولا أحب أن أهنئكم على أنكم تتلقون العلم والتربية على يد رجل علامة كبير منور سعيد سراجا منيرا حقا وصدقا وصل صيته إلى المغرب، درسه الذي قدمه أمام صاحب جلالة الملك المغربي محمد السادس حفظه الله ورعاه سنة 2010. Para santri, wabil khusus Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj beliau menyampaikan salam, kemudian juga menyampaikan bahwa adik-adik santri, alhamdulillah Anda menerima ilmu dari Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj yang memang secara nama itu menimbulkan makna yang sebenarnya, yaitu yang memberikan cahaya kemanfaatan buat kehidupan di masa yang akan datang buat adik-adik sekalian. وهذه الدروس الحسنية اسمها الدروس الحسنية تسمية بالملك الراحل
أبو الملك الحالي وهو الحسن الثاني Pada رحمة tahun الله. 2010, Profesor Dr. Haji Said Akil Siraj adalah tokoh ulama yang pertama dari Indonesia dan di beberapa negara yang menyampaikan ceramah di depan Raja Maroko yang kelima di bulan Ramadan yang disebut dengan Durus Ramadiyah. نعم، حق لكم أن تفرحوا وتفخروا لأن لا يقدم أحد درسا أمام ملك المغرب حتى تجتمع فيه عدة صفات. Benar, Anda harus bangga dan bahagia karena tidak ada seorang pun yang bakal bisa ceramah di depan raja kami kecuali adalah tokoh-tokoh orang yang memang alim alamah dan tokoh yang sangat penting di dunia. أولا ينبغي أن يكون عالما ومجتهدا في المجال الذي هو فيه. Yang pertama, adik-adik harus punya spirit semangat dan pintar cerdas di dalam sebuah teks ilmu. ثانيا ينبغي أن يكون على خلق مستقيم. Yang kedua, adik-adik harus memiliki karakter yang mulia, akhlak yang tinggi. كذلك ينبغي أن يكون من العلماء الذين يجمعون الأمة على كلمة واحدة ولا يفرقونها. Dan juga harus memiliki karakter ulama yang mampu menyatukan ummah, bukan untuk memisahkan, memecah belah umat. كذلك ينبغي أن تكون له القدرة على الإجابة على الأسئلة المعاصرة التي يصعب حلها من طرف العلماء العاديين. Dan juga Anda harus mampu menjadi tokoh-tokoh yang menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat kita. لأجل ذلك إذا حضر سيدنا وشيخنا العلامة الشيخ سعيد سراج عقيل أو سعيد عقيل سراج فخامة الشيخ، فإذا حضر إلى هناك فإنه أهل للعلم والفصاحة والخلق والاستقامة، فلقد حضر عن جدارة واستحقاق. Teman-teman, para santri semuanya, ketika Buya hadir di tempat ini mengajarkan ilmu, ini merupakan sumber ilmu yang sangat mulia, karena itu ambillah ilmu dari beliau. والحمد لله على ذلك. الآن أنا أجلس بين شيخي وأستاذي وسألقي كلمة بين يديه حتى إذا أخطأت في شيء سيصحح لي، فأنا تلميذ وهو أستاذ. Hari ini, malam ini saya hadir di tengah-tengah Anda bersama dengan Profesor Dr. Haji Said Akil Siraj, guru Anda semuanya, dan hari ini beliau adalah guru saya dan saya adalah murid beliau dan akan menimba ilmu dari kemuliaan ilmu beliau. فالعلماء الكبار وهم على نهج الإمام علي عليه السلام كان يقول لمن يحضر تكلم لنعرف من أنت، فباللسان نعرف الإنسان هل هو عالم أو ليس عالم أو مجرد مدعي علم، هل كانت حياته في القراءة وطلب العلم أم فقط كان يلعب ويلهو. Para santri yang berbahagia, ulama besar merupakan tokoh yang menjadi sambungan dari kebesaran Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana penyampaian ilmunya, lisannya menunjukkan karakteristik dari beliau dan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. إذن فأنا سوف أتكلم ولكني لا أستطيع أن أتكلم بما أعلم، فأنا لا أدعي علما. Saya tidak bisa bicara di hadapan beliau karena saya tidak punya ilmu. Beliaulah yang memiliki ilmu yang sangat luas di tempat yang mulia ini. لذلك أنا عندي حيلة أستعملها عندما أجلس أمام العلماء الكبار، أطلب مساعدة صديق خفي قد لا تراه الأعين. عندي صديق أتواصل معه فيعطيني حيلة أستطيع أن أتكلم بها فأخدع السامعين كأني عالم. Ketika saya bicara samping ulama besar, saya sebenarnya tidak bisa menyampaikan apa-apa, tetapi saya punya kawan yang tidak bisa dilihat, yang seolah-olah saya seperti bisa, padahal saya tidak bisa. Tetapi itu semua merupakan kudrat dan bantuan dari kawan yang teman saya atau kawan saya yang tidak nampak. وصديقي هذا سأعرفكم عليه وأعطيكم رقمه،
فإذا ما طلب منك يوما شيخكم وأستاذكم العلامة الفاضل أن تقول كلمة سوف تتصلون به ويعطيكم ما تقولون أمامه. Saya akan berikan Anda nomor telepon kawan saya ini, dan ketika Anda akan menanyakan sesuatu, maka teman saya ini akan mampu menjawabnya. هذا الصديق اسمه دعاء. Teman saya ini namanya Doa. فأتواصل معه وأقول اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Maka saya menghubungi beliau, berdoa kepada beliau untuk kami diberikan pemahaman dari ilmu-ilmu para kenabian. وأقول له الرحمن علم القرآن يا رب أنت علمت القرآن للعدنان فعلمني كما علمته حتى أنوب عنه كما أمرتنا. Allah, inilah doa yang saya sampaikan agar aku mendapatkan ilmu dan nafahat dan ilmu yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. ثم أقول له يا ربي أنا سوف أتكلم نيابة عنك سأقول قال الله وقال رسول الله وأنا إنسان ضعيف وجاهل قد أخطأ فعلمني ألا أخطأ. Aku mohon kepada Allah, ya Allah bimbinglah aku agar aku tidak salah dalam menyampaikan kalimat-kalimat, karena aku menyampaikan ini karenamu ya Allah. كذلك أقول له يا ربي إني أريد هذا العمل أن يكون لوجهك الكريم فأنا لا أريد أن أقول هذا الكلام حتى يقول الناس أني عالم وأني فصيح. أنا أريده فقط أن يكون هدية مني إليك وأكون قد قمت بواجبي مع رسول الله إذ قال لي وقال لنا بلغوا عني ولو آية. Dan aku menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bimbinglah aku dan berikanlah kebenaran dan menyampaikan kebenaran ini karena aku menyampaikan ini karena nilai-nilai darimu ya Allah, dan bimbinglah aku agar aku bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan risalah-risalah melalui kalamku. ثم يا رب إني أعرف أن الكلام والعلم صار كثيرا في الكتب لكني أريد ذلك العلم الذي يكون في الصدور فيصل إلى القلوب فيجعل فيها حلاوة الإيمان. Ilmu itu banyak tercatat di dalam kitab-kitab, tetapi aku inginkan ilmu yang sampai kepada hati-hati kita dan hati-hati para semua manusia, agar pesan-pesan itu sampai ke hati kita dengan keimanan yang kuat. ثم هناك أمر صعب عندما تريد أن تحدث الشباب الذين هم رجال ونساء المستقبل والإمام علي يقول علموا أبناءكم ربوا أبناءكم على غير تربيتكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. Para santri, hari ini kita dihadapkan sebuah perdebatan yang sangat sulit, di mana hidup Anda semua para kaum muda adalah berbeda dengan suasana di masa yang lalu. Karena itu Sayyidina Ali mengajarkan kepada kita, memesankan kepada kita, ajarkanlah anak-anak Anda dengan ilmu-ilmu yang sesuai pada zamannya, karena anak-anak kita semua hidup bukan pada zamannya kita. إذن ففي زماننا هذا الذي نحن فيه لم يعد يكفي طلب العلم من الأوراق ومن الكتب ومن التلفزة. دخلنا عهدا جديدا، عهدا أصبحت فيه المعرفة متاحة للجميع. Para santri, kita menuntut ilmu hari ini tidak hanya cukup dari kitab-kitab, dari kertas-kertas saja, tetapi ada sesuatu hal yang sekarang sedang mengancam dan sedang berada di tengah-tengah kita, yaitu أصبحت المعرفة كثيرة جدا توجد. الذكاء الاصطناعي جمع جميع المعارف في هاتف صغير تحمله بين كفيك. Hari ini teman-teman, ada sebuah proses yang hari ini ilmu itu ada di tangan kita. Artificial Intelligence, الذكاء الاصطناعي. إذن الآن هذا الذكاء الاصطناعي الذي صنعه الإنسان كأن بين يديك جميع الكتب التي ألفت وجميع الآراء لجميع العلماء في جميع التخصصات. Artificial Intelligence yang ada di tengah-tengah kita, di handphone kita, seolah-olah menguasai semua ilmu yang ada di dunia ini. Sementara itu ada satu paket yang sangat sederhana sekali. إذن الآن إذا طلب منك إعداد درس أو خطبة أو موعظة أو في أي مادة في الاقتصاد في الطب يمكن أن تطلب من الذكاء الاصطناعي وخلال لحظة يعطيك كلمة ومقال ومبحث بسهولة. Hari ini ketika Anda akan mencari sesuatu solusi masalah tentang ekonomi dan sebagainya, hari ini dengan sangat mudah Anda bisa dapatkan melalui artificial intelligence, dan itu ada di handphone kita.
إذن هو مكن الإنسان الذي يبحث عن العلم والمعرفة من أن يصل إلى هدفه بأسرع وقت وبأسهل طريقة. Ini begitu cepat sekali mendapatkan jawaban dari sarana yang ada di tangan kita. العلوم التي كان والكتب التي كان يبحث عنها فضيلة شيخنا كان يسافر من مكان إلى مكان وينتقل من حي إلى حي ومن مدينة إلى مدينة من أجل كتاب أو كتابين في زمانه وفي عصره. Ketika Buya belajar di pada masanya, maka banyak kitab-kitab yang tersebar di mana-mana dan itu bisa dipelajari dari bermana-mana pada era beliau. إذن الآن أنت يمكن ما قرأه شيخنا وما قرأته وما قرأه العلماء في طيلة عمرهم أن يكون بين يديك في أقل من دقيقة. Hari ini apa yang dibaca oleh ulama-ulama kita yang dahulu sampai sekarang dalam hitungan detik mampu Anda buka dan mampu akan Anda lihat melalui teknologi yang ada saat ini. Itulah artificial intelligence. يعني يمكن الآن أنت أن تصبح عالما وأنت صغيرا في السن عندك كل العلوم. Mungkin hari ini Anda meskipun masih kecil, masih muda, bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali. ولكن لو افترضنا الآن Tetapi yang perlu diperhatikan, أنك استطعت أن تقرأ جميع الكتب التي قرأ شيخنا الفاضل Anda bisa membaca semua kitab-kitab yang dibaca oleh guru kita. وأضيف إليها الكتب التي قرأتها وإن كانت أقل منه. Dan aku tambahkan dari buku-buku yang saya baca meskipun bacaan saya sangat sedikit sekali. ويمكن أن تحفظها ولا تنسى منها أي كلمة. Anda bisa menghafalkan semuanya dan tidak bakal lupa satu kalimat pun dari proses yang Anda lakukan. وتقرأها بسرعة كبيرة في يوم تنهي جميع الكتب. Bisa Anda baca dalam satu hari berbagai macam kitab. فآنذاك أنت سيكون عندك علم الشيخ أصبحت معه في نفس المقام على مستوى العلم. Ya mungkin Anda akan sepertinya sama dengan posisi Syekh. إذن أنت الآن عندك نفس المقام مع شيخك ومعلمك وأستاذك الذي أمضى عمرا طويلا جدا في البحث عليه. Dan Anda bisa belajar dengan cepat sementara guru-guru kita belajar dengan waktu yang lama. Anda bisa mendapatkan dengan cepat dengan. ولكن هل يوجد من هو أعلم من الشيخ وأعلم مني أم لا يوجد؟ Apakah ada orang yang lebih hebat dari guru kita dan dari saya? طبعا يوجد. الشيخ يجيب هل يوجد من هو أعلم منك شيخنا؟ فوق كل ذي علم عليم. Tentu ada di antara orang yang alim, ada orang-orang yang alim. سأقول لكم عن عالم مشهور يعرفه جميع الناس. Saya sebutkan salah satu tokoh ulama yang sangat terkenal di seluruh manusia. وأنتم كذلك تعرفونه معرفة جيدة. Pasti Anda tahu semua dengan baik orang tersebut. هو مشهور. Beliau terkenal. عاش عمرا طويلا جدا وتعلم كل علوم البشرية ويعرفها ويتقنها كلها بدون استثناء. Hidupnya panjang dan mengetahui semua berbagai corak ilmu. كان عنده العلم، يعرف التاريخ، يعرف الناس، يعرف حتى الجن، يعرف الملائكة، يعرف الحيوانات، يعرف كل شيء. كان عالما. Beliau tahu semuanya tentang ilmu jin, tentang ilmu malaikat dan sebagainya. Orang ini memang sangat alim sekali. ولكن الغريب أنه رغم أنه عالم مشهور الكل يكرهه ويمقته ويسبه ويشتمه. Meskipun tokoh ini alim, tapi banyak orang yang tidak suka dan menghina dan tidak menyukainya. هل عرفتموه؟ Apakah Anda tahu siapa dia? من هو هذا العالم؟ Siapa tokoh yang ini? من هو؟ Siapa? إنه إبليس. إبليس أعلم أهل الأرض قاطبة والناس تلعنه في البدو وفي الحضر. Dia adalah iblis, dia terkenal, tapi semua makhluk membencinya dan tidak menyukainya. إبليس خلق قبل آدم بملايين السنين. Iblis ini اسمع جيدا هذا الدرس واتعظ. إبليس حقيقة جميع علماء الأرض يقولون عنه أنه أعلم أهل الأرض قاطبة. dengarkan dan jauhilah makhluk ini karena semua orang mengakui bahwa iblis ini memiliki karakter yang sangat dahsyat, tetapi ingatlah, jauhilah. كان يعلم عن أسرار التعبد وأن يصعد في المقامات حتى طلبت الملائكة من الله أن يكون معها لأنه أكثر الناس عبادة. كان أكثر الجن عبادة. Jadi makhluk ini adalah makhluk yang dia mengenal malaikat dan tahu hamba-hamba yang ahli ibadah dan tahu lebih hebat juga daripada jin-jin. ولكنه
عندما وصل إلى السماء الخامسة Tapi ketika makhluk ini sampai kepada posisi derajat di وكان derajat yang يشعر kelima, بأنه الجني الواحد الذي وصل مقاما عاليا tetapi dia merasa sombong, memiliki derajat yang sangat tinggi sekali. كان يشعر أنه هو الأفضل على الإطلاق Dia merasa sebagai makhluk yang sangat canggih dan mulia secara mutlak. وليس هناك أحد من بين الجن الذي وصل إلى مقامه ومنزلته في السماء الخامسة مع الملائكة Dan tidak ada jin yang mampu mendekati dia sampai derajat yang terdekat di tingkat yang kelima bersama para malaikat. فهو كان يقول أنا الأفضل خلقت من نار ورغم ذلك أنافس الملائكة التي خلقت من نور. Dia sombong, aku diciptakan dari api dan mampu mendekati derajat malaikat. لأجل ذلك عندما خلق الله آدم عليه السلام من تراب Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari turab, tanah, ولأن إبليس درس علم الفيزياء ويعلم أن النار أفضل من التراب dan iblis dalam perspektif ilmu fisika dia merasa bahwa api lebih mulia daripada tanah. قال إذا كنت أنا نافست ملائكة النور وأنا الآن أصعد في المقامات فإن مخلوقات التراب لن تهزمني ولن تغلبني أنا الأفضل. Sehingga setan ini mengatakan, aku sampai mendekati derajat malaikat dan manusia tidak akan mampu mengalahkanku. لأجل ذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة كان المعترض الوحيد هو إبليس فعندما أمر الملائكة بالسجود لآدم سجدت إلا إبليس أبى واستكبر قال أنا خير منه. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada seluruh makhluk, hanya iblis yang menolaknya untuk menyembahnya, dan manusia tumbuh dan tunduk beribadah kepada Allah, hanya iblis yang menolaknya. Dia merasa besar, hebat dan sombong. إذن فهو عنده العلم ولكن ليس عنده الأدب والخلق الذي يكون عادة عند العلماء. Memang iblis ini punya ilmu, tapi sayang tidak memiliki akhlak dan karakter yang mulia. فعندما الملائكة أرادت أن تستفسر وتسأل الله سبحانه وتعالى عن سبب خلقه لآدم قالت بكل أدب سبحانك. هي طريقة استئذان الملائكة للكلام. سبحانك أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Maka ketika malaikat bertanya kepada Allah perihal penciptaan Nabi Adam sebagai khalifah, tetapi malaikat menggunakan akhlak karakter sehingga menggunakan kalimat subhanak. Ini merupakan karakteristik menunjukkan malaikat itu sangat mulia sekali sampai berkarakter kepada Allah Subhanahu wa taala. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي ما نقوم به من تسبيح هو حمدا لك. نحن نحترمك احترام درجة التقديس، نقدسك ونشكرك أنك خلقتنا عبادا لك. فهل سيكون آدم مثل الشياطين الذين سبقوا وكانوا يقتلون الكائنات ويسفكون الدماء؟ Sehingga malaikat ini memuliakan, mensucikan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melihat bahwa para setan-setan ini diciptakan untuk saling merusakkan. Ini merupakan suatu metode betapa malaikat sangat menghormati dan mulia dengan menggunakan akhlak dan adab kepada Allah. إذن الملائكة رغم أنها أقوى وأسرع وأعلم من إبليس تتأدب مع الله، وإبليس رغم أنه من النار تكبر وقال أنا خير من آدم، وحسد آدم على المنزلة التي أعطاه الله أي أنه خليفة في الأرض. Perlu diperhatikan, meskipun malaikat memiliki derajat yang mulia, tetapi beliau para malaikat memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun setan memiliki ilmu, tapi sayangnya tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. كيف انتهت هذه القصة؟ Bagaimana cerita ini berakhir dalam perjalanannya? إبليس طلب من الله مهلة قال أنظرني إلى يوم يبعثون. Iblis ini meminta kepada Allah agar tetap bisa memberikan ataupun memperingati atau sampai tetap dilahirkan, diadakan sampai hari pembangkitan. وأقسم قال وعزتك وجلالك لأغوينهم كلهم أجمعين. استعمل 3 كلمات وهو يحتاج إلى واحدة. قال سأغوينهم كلهم يعني جميع البشرية، ثم قال كلهم أجمعين لأغوينهم كلهم أجمعين، أي كان في قلبه من الحقد ومن الحسد مما جعله يكره آدم وكل سلالته، فهو كان يعرف بأننا سنأتي من سلالة آدم وأقسم بأن يحاربنا ويقف في طريقنا المستقيم. Perhatikan para santri, iblis tetap memiliki akhlak yang tidak baik dan meminta kepada Allah untuk tetap bisa menggoda dan menghalangi kebaikan keturunan Nabi Adam, dan ingin tetap mengganggu dan menggoda sampai kapanpun makhluk-makhluk Allah yang disebut manusia.
لأجل ذلك استدرج آدم وبدأ يوسوس له ويعده ويمنيه ويغير له تفاسير تعاليم الله ويقول له هذه الشجرة ما منعك ربك لتأكل منها ليس تحريما لك بل أراد إن أردت أن تمكث مع الله في الجنة عليك أن تأكل منها لم يصدقه. Sehingga setan ini terus menggoda kepada Nabi Adam, mengajaknya untuk memakan dan menggunakan buah yang ada di surga itu, dan menggoda terus sehingga nantinya akan tergoda dalam perjalanannya nanti. ولكن أقسم له قاسمهما إني لكما من الناصحين. أقسم بالله لم يتخيل آدم أن مخلوقا يمكن أن يقسم بالله وهو يكذب. Padahal pada waktu itu pula setan ini pun sampai bersumpah kepada Nabi Adam bahwa akan terus mengajak Nabi Adam untuk kebaikan. Dan dilihat betapa setan ini sampai bersumpah padahal dia makhluk berbohong pada saat itu. عندما أكل آدم من الشجرة وبدت له سوءته أدرك أنه وقع في مصيدة الشيطان ومكيدته. Ketika Nabi Adam makan, ternyata beliau terperosok dalam godaan setan. حزن حزنا شديدا Beliau sangat sedih sekali terhadap kejadian وبكى كثيرا dan nangis yang tersengguk-sengguk sangat panjang. وانكسر قلبه Hatinya hancur, terpecah belah. لأنه شعر أنه خذل ربه الذي خلقه. Karena Nabi Adam merasa telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. لأنه لم يتوقع أنه يوجد مخلوق يمكن أن يكذب عن الله. Dan beliau menyangka bahwa tidak ada makhluk sebenarnya akan berbohong kepada Allah, ternyata beliau tertipu. ونزل الأرض حزينا باكيا Beliau turun ke bumi dari sorga dengan sangat sedih dan nangis yang sangat منكسرا dalam, dengan hati yang terpecah belah. يقول مع نفسه كيف صدقت هذا المتعوس الذي استكبر أمام الله ورأيته بعيني. Beliau Nabi Adam mengatakan, mengapa saya sampai percaya kepada makhluk yang makhluk ini sombong kepada Allah Subhanahu wa فكان taala. يكثر الاستغفار والبكاء ليل نهار. Nabi Adam menangis, memperbanyak istighfar setiap siang, pagi dan malam. ندم كثيرا Menyesal dengan sangat dalam sekali. لأنه هو آدم كان يعرف الله ويحبه ولكن لم يكن عنده العلم بالله. Nabi Adam sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sayangnya beliau tidak mengetahui bahwa beliau sedang dalam tipuan setan. فعندنا طريقان، طريق إبليس الذي عصى الله وقال لا أسجد لآدم، وطريق آدم الذي عصى الله وهو يتوقع أنه يطيع الله. Para santri, dari hal ini kita bisa melihat dua posisi. Iblis yang tidak taat kepada Allah seolah-olah dia taat, dan Nabi Adam yang sesungguhnya ingin taat tetapi ternyata terperosok dalam godaan syaitan. لأجل ذلك إبليس عصى الله ولم يغفر له الله، ولكن آدم عصى الله وغفر له الله. لماذا؟ Oleh karena itu Iblis ini berdosa tetapi tidak diampunkan oleh Allah dan tidak mohon ampun kepada Allah, sedangkan Nabi Adam berdosa, maksiat, tetapi memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuninya. Mengapa? لأن إبليس يعلم عن الله ولكنه لا يعرف الله، ليس في قلبه الله، لا يحب الله. Setan tahu tentang Allah tetapi di dalam hatinya tidak ingin mengenal Allah dan tidak ada kebesaran nilai-nilai Allah. أما آدم فكان عارفا بالله يحب الله رغم أنه أخطأ في حق الله. Sementara Nabi Adam adalah makhluk yang sangat mencintai Allah, mengenal Allah meskipun melakukan beberapa hal kesalahan. ونحن في هذا العصر من خلال الذكاء الاصطناعي قد تصل بسرعة أن تكون عالما بالله. Para santri, intinya hari ini kita di dalam era yang modern. Artificial intelligence, hati-hati. Kita harus berhati-hati terhadap proses zaman yang ada di artificial intelligence ini. ولكنك كي تكون عارفا لله هذا طريق مختلف. Untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ada cara yang sangat berbeda. إنه مرتبط بالقلب الذي ولو أعطيته ملايير الكتب وملايير الساعات من المحاضرات قد لا يسقى بقطرة إيمان واحدة إذا لم يكن في القلب حب الله حقيقة. Maka yang perlu ditanamkan para santri, tanamkanlah cinta kepada Allah di dalam hati kita ini. Karena dengan cinta kepada Allah ini maka kita akan mampu hidup di dalam tantangan yang sangat besar di zaman era artificial intelligence. إذن فهذا هو طريق التصوف وهذا هو طريق العلماء العارفين بالله. Adik-adik para santri, inilah jalan yang dipilih para ulama yang dalam menggunakan karakteristik hatinya itu sangat dalam sekali dan mempergunakan nilai-nilai tasawuf dan thariqah.
لأجل ذلك يمكن أن تكون عالما مثل شيخنا. Karena itu Anda bisa menjadi tokoh yang sangat alim seperti guru kita Profesor Dr. Kiai Said Akhil Siraj ini. ولكن سنحتاج إلى سنوات كي يكون عندنا مثل هذا القلب الذي يجلس الآن في هذه الساعة المتأخرة من الليل كي يسهر على تعليمكم وتأديبكم. Tapi dengan catatan kita harus belajar panjang seperti Romo Yai belajar sangat panjang sekali sampai beliau mengajarkan kepada Anda malam-malam tentang ilmu-ilmu kehidupan dan ilmu-ilmu yang lainnya. قلب يشعر بالمسؤولية أنه ورث العلوم من رسول الله وعليه أن يبلغها كما بلغها رسول الله بكل إخلاص. Hati beliau memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perjalanan santri-santri yang ada pada hari ini di hadapan beliau. Tanggung jawab besar beliau kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan pesan-pesan risalah yang dipesankan Rasulullah melalui guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Said Akhil Siraj. Tanggung jawab besar beliau inilah yang harus kita ambil istifadah dari beliau. لأن الأخلاق تكتسب بتدريبات أصعب من تدريبات رياضة السلات. Adik-adik, Anda harus terus melatih untuk menguatkan akhlak-akhlak dan belajar dari guru kita bagaimana melatih hati, melatih kolbu kita untuk cinta kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Membutuhkan pelatihan yang terus-menerus, tidak boleh putus. لذلك نسأل الله أن يجعل قلوبنا فيها لا إله إلا الله. Kita mohon kepada Allah, jadikan hati kita, di dalam hati kita ada kalimat La ilaha illallah. وفيها أخلاق رسول الله. Dan dalam hati kita harus tanamkan akhlak dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وفيها محبة وتواضع العلماء. Anda harus tanamkan di hati kita ketawaduan, kehormatan kepada guru-guru kita dan para ulama. ولأن الأمر ليس مرتبط بكثرة الساعات في المحاضرات. Dan masalahnya adalah tidak cukup dengan beberapa jam dalam menyampaikan ceramah, ولكن مرتبط بإشارات. tetapi harus ada hubungan yang kuat dengan isyarat-isyarat. وبشارات أنكم ما دمتم في طريق هذا الشيخ المبارك العلامة الفهامة التي وصلت علومه إلى المغرب وتبعناه إلى المشرق. Selagi Anda masih dalam bimbingan guru kita yang mulia, maka Anda akan menguasai ilmu dari timur dan barat. فإننا نقول لكم هنيئا لكم أنتم على الصراط المستقيم والطريق الحق. Selamat Anda bersama para guru di tempat yang pas, di tempat yang benar. Di pada saat ini Anda menuntut ilmu dari guru yang benar, daripada guru-guru yang memberikan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ويسعد قلوبكم وأهنئكم على هذا المجلس المبارك في حضرة الشيخ سيدي سعيد عقيل سراج الدين. Beliau mendoakan kita dan selalu berdoa kepada Allah semoga kita dalam bimbingan dan binaan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akhil Siraj. Terus kita mendoakan beliau dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari doa-doa beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هكذا قد استمعنا كلمات طيبة شديدة الوطن شديدة المبالغة من حضرته من فضيلته. Ini baru saja kita dengar pujian yang berlebihan kepada saya. Ya, pujian yang berlebihan. Seperti disangka saya ini alim banget, pinter banget, dan kelakuannya bagus banget. Enggak, akhlaknya bagus banget gitu kan. Enggak. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Wa syarrul alamin dawu khamuli idza fakhartahum takarul jududa. Sejelek-jeleknya makhluk hanya mengandalkan leluhurnya. Saya turunan Sunan Gunung Jati, gitu ya. Saya turunnya Kiai besar. Padahal dia gombal. Apa? Apa gombal tuh? Lap. Dia kalau lap meja, lap WC lagi. Nah, wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik manusia kakeknya orang besar, dia pun orang besar. Contohnya Gus Dur.
Kakeknya siapa? Siapa? Ki Haji Hashim, ulama besar. Bapaknya Wahid Hashim, ulama besar. Gus Durnya ulama besar. Jadi Abdul Wahidah Al-Karim, Ibnu Karim, Ibnu Karim. Abu Wahid Hashim awal wazir syu'un ad-din fi Indonesia awal. وعمره 39 وجده هاشم أشعري ولد مجاهد استقلال مجاهد في الدين عنده معهد كبير في الشرقية في جومبا ومؤسس جمعية نهضة العلماء هذا هاشم أشعري كتب رسالة إلى الملك عبد العزيز لكي يعطي الحرية للجماعة العبادة على طريق مذهبي مو لازم بالمذهب الوهابية لا وطلب من الملك عبد العزيز لا تهدم مقام رسول الله وسيدنا أبو بكر وعمر في سنة 25. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari kirim surat kepada Raja Abdul Aziz Saudi memohon agar kuburan Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar Umar jangan dibongkar. Karena kuburan di Ma'la, di Baqi, pada saat bongkar rata dengan tanah. Rata dengan tanah, udah gak ada nama-namanya udah. Kita nggak tahu, nggak akan tahu. Ini gue siapa, ini siapa nggak tahu. Namanya Arif bin Manhaj Makbar fi Baqi wa Ma'la. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari menulis surat kepada Raja Abdul Aziz, tolong kuburannya Sayyidina Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Umar jangan sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang masih itu. Jadi makam Rasulullah, makam Sayyidina Abu Bakar Umar tidak dibongkar, la yudam. Nah, itulah jasanya Kiai Hasyim Asy'ari. Jasanya Wahid Hashim, beliau menjadi anggota BPUPKI. Dia berjuang mempertahankan nilai Islam. Wa mujahid fi istiqlal Wahid Hashim wa jahada fil parlemen yakuna Islam din mujtama walau kana resmian. Yang ketiga Gus Dur, wah banyak jasanya banyak sekali Gus Dur. NU bisa percaya diri tidak minder karena ketuanya oleh Gus Dur. Dulu sebelum Gus Dur kita minder di kota-kota ngaku NU minder. Muhammadiyah keren, NU kampungan. Tapi setelah ketuanya Gus Dur, semua orang NU bangga dengan Nahdlatul. Beliau berjasa besar bagaimana melawan Orde Baru yang diktator. Itu Gus Dur. Kalau nggak ada Gus Dur, barangkali Pak Harto masih presiden sampai mati itu. Itulah Gus Dur. Walhasil, kamu jadi orang besar ya. Ayahmu besar, kamu pun harus. Tidak cukup. Idza mal jahlu khayyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat quruda. Kalau ada madrasah atau NU atau pesantren, tadinya kayaknya macan, jadinya kayaknya hebat lah. Sekarang kok sepi, ikut itu berarti anaknya sudah tidak macan tapi jadi monyet. Ra'aita usuda musikhat quruda. Monyet bon kucing. Jadi kamu harus pintar ya. Nah, kemudian tadi Syekh yahki alaikum qissat Adam. Saya tambah sedikit ya, Nabi Adam atau Jaddina Adam qad 'allamahu Allah bi'ulum. 'Allama Adam asma kullaha. Tapi masih melanggar. Pintar tapi masih kemudian bertaubat, menyesal tadi sudah katakan penyesalan Nabi Adam bertaubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin sampai berapa ratus tahun itu ya. Diterima taubatnya setelah mendapatkan direct illumination. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Setelah hatinya diberi nur, baru taubatnya diterima. Jadi artinya pinter saja tidak cukup. Hatinya harus bersih, gitu maksudnya itu ya. Pinter saja, harus hatinya. Jaddina Adam pinter, tapi melanggar, makan buah larangan ya. Nah, bisa diterima taubatnya setelah menerima kalimat fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Sebelum ada kalimatin, taubatnya belum diterima. Ghair maqbul, taubatnya ghair maqbulah. Ba'da kalimat rabbih fataba alaih. Oleh karena itu di pesan inilah bukan hanya intelektual tapi juga hati yang menawar, hati yang indu basirah. Indu apa?
The act of heart. Kalau sudah basirah, conscience. Apa? Domir. Apa? Yang ketiga, fuad. The part of heart. Ma kadzabal fuadu ma. Tiga dulu. Pada dzalik, asrar, lataif itu jauh sekali. Tiga aja ya. Apa tadi? Nomor 1. Basirah. Apa? Nomor 2. Domir. Nomor 3. Fuad. Maka dzabal fuadu maro. Fuad nggak pernah bohong, nggak bisa bohong, tidak bisa. Maka dzab fuad pasti jujur. Wallahi saya tidak korupsi. Iya. Bukan saya mencuri, saya. Demi Allah bukan saya yang mencuri, saya. Gitu nggak? Kamu itu nggak? Suka itu nggak? Iyalah. Bukan saya ngambil, sumpah. Demi Allah bukan saya ngambil. Iya saya. Gitu ya? Itu namanya fuad ya. Oleh karena itu manusia diberi kekuatan berapa? Lupa sudah. Manusia diberi berapa kekuatan? 3. 1. 2. 3. Kemudian manusia diberi al-quwwatun natiqah. Apa? The power of intelligence. Kecerdasan. Ada di mana? Di otak. Ada di mana? Otaknya ente dengan otaknya Imam Ghazali, Syafi'i sama. Fisiknya, materinya sama, tapi isinya beda enggak? Nah, yang kedua, al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? The power of idea. Ada 2 di sana. Ada himmah dan azimah. Bagus. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adhaimu. Itu siapa yang mengatakan itu? Al-Mutanabbi. Sayangnya siapa? Hanya dengan azimah kita bisa meraih keagungan dan kemuliaan. Adhaim dan makarim. Asal punya himmah yang semangat gitu ya. Nah, dan ini kuwah mutakhayyilah. Saya harus menang, saya harus pinter, saya harus kaya. Namanya al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Yang terakhir an-nafkhah ar-rabbaniyah. Apa? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Setiap manusia ini, setiap kita ini walaupun hidungnya pesek, hitam, bulat, cebol, gembrot lah. Walau kan ghaira jamilah. Kulli wahid nafkhah rabbaniyah. Apa? Ada unsur roh dari Allah. Walaupun hidungnya pesek, kulitnya, giginya, rambutnya. Walhasil, ayo. Maulaya sholli wa sallim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwalil mutahami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hulu lil hadithil amami wa inna min judikad dunya wa dharrataha wa min ulumika ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Nashkurukum nawartumuna wa syaratumuna as'adukumullah insyaallah tidak jawab salamah kama tajib salamah insyaallah wa Allah yahfaz sya'b ma kullum malikuhum wa sya'bahum wa dinahum wa khuriyatahum insyaallah amamana zulmah bawahah. Nih ada orang 10, ada orang berapa? Orang hebat yang padahal kuliahnya gak jelas, kuliahnya tidak, tapi hebat sekali.
Coba, ayo siapa itu? Ayo siapa? Pertama, Elon Musk. Siapa? Itu yang menggagas mobil apa namanya? Arifin. Yang kedua, Jack Ma. Yang menggagas apa? Punya apa? Alibaba. Apa? Yang ketiga, Masayoshi Son. Ayo, menggagas apa? Apa? Kemudian Jensen Huang. Ayo. Apa mesin apa? Apa? IA ya, IA ya. IA, iya ini. Iya, IA. Morris Chang, ayo Morris Chang. Menggagas apa? Jadi IT, WhatsApp, TikTok, Google, AI itu semua yang menciptakan, bukan orang Limaza nahnu nata'akhkhar wa yataqaddam ghairuna. Kenapa kita terbelakang pada orang lain sudah maju? Kenapa itu? Ya karena kita malas. Karena kita apa? Tapi insya Allah fil mustaqbal sanakunu mithlahum au aksan minhum insya Allah. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah wallahul fiq ila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Hari ini, malam ini, siang ini, pagi ini, dan seterusnya semoga kita diberi keberkahan, kesehatan, kelancaran rezeki, dan apapun yang kita inginkan semoga tercapai, terkabulkan dengan baik. Ya saudara-saudaraku, ya sedulur-sedulurku, santri goblok, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana komentar Anda? Bagaimana tentang persepsi Anda? Bagaimana cara berpikir kalian semua tentang kajian atau pengajian atau lebih tepatnya silaturahim ya dari ulama besar yaitu dari Maroko. Di sini sudah sangat jelas kan bagaimana sikapnya guru besar kita yaitu Kiai Haji Said Akil Siraj. Dan apa ya maksud saya itu beliau ini atau Kiai Haji Said Akil Siraj ini terkenal lantang ya, dari dulu memang selalu menimbulkan pro dan kontra ini orang ini. Maksudnya itu pernyataannya itu selalu apa ya, selalu berani gitu. Beliau ini nggak pernah main-main dalam menyuarakan kebenaran. Nah itu menurut saya nih, menurut Bapak, setahu saya seperti itu beliau. Dulu juga beliau sering, satu-satunya yang bilang kalau sholat di Istiqlal itu, di samping Istiqlal itu haram, itu cuman Kiai Haji Akil Siraj yang berani dengan lantang menyatakan haram itu. Dan beliau pernah dihujat, bahkan pernah dibenci, bahkan mungkin ini terakhir ini entah isu ini entah benar atau salah, maaf ya dulur, saya kurang paham, saya kurang tahu, tapi yang pasti sepertinya Kiai Akil Siraj memang digulingkan di kursi PBNU. Itu rumor ya, kalau fakta dan realitanya saya kurang tahu. Sedulur-sedulur, sederek-sederek bisa cek langsung kebenarannya di TV-TV yang lain atau di berita-berita yang lain. Karena saya di sini cuman khusus menyajikan ini langsung ya, menyajikan khusus yaitu pengajian atau kajian-kajian terbaru, yaitu diantaranya Gus Baha, Gus Miftah, Gus Muafik, Gus Kautsar dan lain-lain, yaitu para tokoh-tokoh agama yang terkemuka ya. Kenapa saudara-saudara saya membuat seperti itu? Tujuannya cuma satu,
agar kalian bisa memilih dengan baik dan bijaksana. Kenapa saudara? Kalau kita melihat ilmu itu dari banyak sudut pandang, insya Allah niscaya kita akan akan pandai mengolah pola pikir kita gitu. Selain itu, karena kita manusia itu hakikatnya memang berbeda-beda, karena manusia itu memang mempunyai kecenderungan atau condong gitu. Barangkali ada yang tertarik atau ngefans sama Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, monggo silahkan tonton di Santri Goblok. Dan di situ juga menyajikan mungkin yang suka dengan sejarah, dengan ilmu-ilmu kejawen, dengan yang dibumbui dengan nuansa-nuansa mistik. Bisa juga kalian menonton pengajian atau kajian langsung dari Kiai Haji Said Akil Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau yang biasa dikenal sebagai Gus Muwafiq. Jadi di sini memang kami menyajikan banyak sekali tokoh-tokoh agama ya, tujuannya agar kita bisa puas memilih. Tapi menurut saran saya saudara-saudara atau sedulur-sedulur santri goblok, santri Nusantara, dimanapun para santri, dimanapun para manusia, anak manusia Nusantara yang ingin belajar ilmu, ingin mendalami agama, ingin mendalami sejarah, silahkan tonton terus atau ikuti terus channel Santri Goblok. Oke saudara-saudara, saya kira sampai di sini dulu, saya akhiri agar tidak panjang lebar. Nah, seperti biasa di akhir video kami menyajikan pelajaran-pelajaran yang mungkin tidak pernah Anda dapatkan baik di sekolah ataupun di deskripsi kalian semua ya. Karena di sini kami menyajikan yaitu cara-cara orang dulu untuk melihat sesuatu yang unik, yang beda dan yang lihat aja deh saudara-saudaraku. Oke saudara-saudaraku, saya akhir sampai di sini dulu. Jangan lupa tonton terus, like dan subscribe Santri Goblok. Tanah tumpah darahku. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Berarti lagune kuwi. Iki kan nembung tanah air. Petilan iki kan bukti ya. Paket sentro wong. Tanah air. Bumi dan air. Menjunjung tanah air. Nek gak duwe ya rasa mbuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Ingin memuji. Kendiu kinyra terah wae sing ngomong. Iya. Aja banter. Aku makan. Banter tok lho. Kualat. Gak wi gak oleh gaman kon iki. Banter. Gerakannya banter. Barusan saja. Kali lanang apa wedok? Lanang. Jadi kawan wedok. Wedok istri lho. Banter tok. Tapi lanang tuh wedok berarti. Banter lho. Dia lanang tuh wedok. 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 Nah, iki langsung jenenge ya. Langsung jedak ya. Jenenge asline kopo? Nyata ini. Iku ngarep ngo to lho. To. Aksarane to. To. P aksar pengguli. Nah, to saiki jenenge aksarane ko A apa U to I U. Kuwi lho Mas. Ta tu ti tu lah gitu. Berarti tuh itu nih. Tu lah tu. Heeh. Nah, saya kita gendeng nak jeng tu ini kita ini gak tambahannya kul lah pun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jeng asli tukul. Banter ya wes serah kabeh lho. Berarti sah tukul iki jenenge. Tukul. Tukul ini nama. Wong wedok jeng tukul ya iki. Wedok tapi jenenge tukul ya. Kul. Gak sik. Ya, saya panggoke sampean memang manggoke ning perapatan apa nang Ratan Terlon apa Punden apa sumur. Sumur Punden nang dalan perapatan Terlon. Wow. Terlon. Nah, rekamnya ya. Kita bedek Terlon masjid apa Terlon ngene Pak Lurah Tommy apa Terlon ngene Bismillahirrahmanirrahim.
enggak itu. Terus Bapak Lurah Tommy, terus masjid hitam kuwi, terus Mbah Juari lho. Nah, jadi iki terus disane gawean terus Mbah Mudin Karnawi. Karena kan jurusan anyar Mas iki. Sing Mbah Mudin Karnawi iki. Sing nggih Mbah Mudin. Itu kan tatasan terus biyen ya. Ya to kalau Iya, tiga di Mbah bahasa Mudin. itu tadi tiga di bahasa Mudin itu. Karnawi. Ya, Mbah Mbayaku to. tiga di bahasa itu loh. Mulai. Kacat ya. Yo cara kene mesti. Maksud sampean yo tujuannya kan kalau dulu jaga keselamatan desa apa gawe golek rezeki desa. Keselamatan ya rezeki desa. Maksud rezeki kalau keselamatan wong barokah Allah. Pengayoman. Pengayoman. Nah, ya jadi barokah Allah ya pengayoman. Iya, sangat ini. Ya rezeki ya pengayoman lho. Jelas ngono lho iki. Ya. Sik aku tak kuwi mengoleh kon. Pengayoman ya keselamatan. Gawe mengoleh kondi sing duwe sapa kuwi? Mbak ngarah kawi. Telon kan lho. Delek oleh dapan. Lagi to, Bang. Telepon Lagi oleh. Lagi oleh to. Telon Mbah Said lho. Mas Said. Oleh dhewe pas dhewe iki. Gitu. Oleh ndak berdapan. Ki wedok to ki. Wedok. Mesti Mbah Mudin kan iki lanang. Kanan. mesti oleh diapa? Jeneng cukul jenenge. Weh. Oh iki. Oh. Dinane kan kok dinten picu bukan gangsal saiki iki. Ning kono oleh. Iki umur. Eh. Dinten picu bukan gangsal Pak Riko terus iki. Ya pas to. Iya. Jadi barokah Allah kuwi dengan mudine saiki. Berarti iki kanggone ya pengayoman keselamatan. ya barokah Allah. Ya kira iya. Iki sak dhuwure ramalan iki. Gak iki jenise iki gaman apa kresawin? Gaman to kres? Iki kan golek pitunjuk. Kene tukul lho kok. Oh. Iki Pak Bin iki ahli spiritual. Jadi dekne golek pitunjuk. Ya tunjuk lho. Iya. Tukul jenenge. Pitunjuk sapa Pak Bin? Namanya. Tukul. Ikan Pak Bin kan lewat bisikan gitu. Oleh bisikan enggak, Man? Oleh kau. Takut itu bingung aja. Bisikan ini piye? oleh bisikan kondi. Lu. Oleh bisikan kondi sampean oleh kuwi. Iki Heeh. Tukul sini. tukul. Kalau bisa. Ya kalau aku Wes sak karepan wis udah ngomong. Aku kok ya aku. ya ra wis ada. Maksudnya ya wis barokah Allah tumurun langsung mudun. Langsung rasa dek ujian. Ya ya wes ros karepem. Barokah Allah tumurun langsung. Ora kan lantaran. Iya. Marah. Dek aku pasrah bongkokan. Oh, Aku iki terang dingi masalahnya. Nek wong Jawa ngene pasar bongkokan semendi kok babar pisan. Dino pasar bongkokan ngono. Di Yapan iki terang yo ngono. Taran sendek. Nek wong Jawa ngene pasar bongkokan. Ya taran sendek. Nek kanggo iki ora to. Akeh rambut delokno. Lho tenan kuwi. Jadi ini ki istilahnya kayak petunjuk ke Mbah Mudin Karnawi itu kalau ini tahu gawean Mbah Karnawi. Asalnya kan teratasan gue, orang asli. Umure. Sing telon kuwi lho, Mbah Said. Cirongane wis duwe judo to rong Mbak Bin? Wis duwe gandengan to rong kuwi. Durung mbok tekoki. Maksudnya dulu Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu sampean dijudu apa ijenan. Masa ijen ora duwe ganjongan. Kowe dijudu. Duwe. Kok duwe kok? Ya kuwi. Kowe dijudu duwe tunggal Mas. Habibie ada judo. Manggoke ya ning bumi Tegal Kodo apa bumi lain Tegal Kodo? Bismillahirrahmanirrahim. Ada bumi yang bener mah iki. Ya ning desa Tegal Kodo kene. Maksudnya yang dukuane ning Klangkrang, Belit, Pading, lain desa. Oh, lain. Nang lain desa. Itu lain desa gitu. Ya.
rame dungan. Kira-kira ning ndi? Kira-kira Loretan kulone gak roh ya. Maksudnya sak desa kuwi sak ngetane Tegal Kodo, apa sak kulone, apa sak lore, apa sak kidule disemakin aku jualan yang buat. Sak etane Tegal Kodo. Sama etane Kodo namanya Suwur Gede rame, oke. Sak kidule, sak lore. ya sak Kok. Beli gede sak lore Tegal Kodo. dungan, Tegal Kodo. dungan jumput. Masa telon kidule masjid MG jemput. Bismillahirrahmanirrahim jualannya. Telon MG lho. MG lho. Ini gandeng Poman Lurah lho. Berarti ning kono. Ning mahku. Ning gonku berarti. Gonku berarti. Masjid MG lho. Lah yo gonku to kuwi, pinggir mahku. Ini Lah berarti ning gonku to kuwi, ning mahku to kuwi. orang nyepi lho ki. Iya. Nyantai. Dia lagi jiran. Apa yang nangis Sangka sudah tahu. Lamun Bismillahirrahmanirrahim. Dipoyo karo bapake niku gandenganmu gelem metu buka. Gelem. Tapi wayahe kan. Gelem kok. Goleki nggone niku iki. Ayo golek kita. Ending emak anake ketua masjid iki ta. Telon iki belum masjid pas lho. Takoke kira-kira dina apa nang goleki Kamis, Selasa, Rebo. Apa Mbah Setu? Mbah Setu. Kira-kira njukuke dina apa? Jenenge Njukuke dina apa pase? Kira-kira dina apa sing apik? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kon malam lho, Pak. Aku bersumpah padamu menjunjung tanah air. Nyanyi. Tanah air Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Segala ya. Dulu juga ganjongan dinane apa padha mbek iki wegah. 800 bulgi iki. Ya. Langsung saiki kena wegah. Saiki langsung. Beri 8 iki. Ya, roh dhewe ya. Aku ora nginjil lho, aku ora dipopo. Susah ya ning. Asal bongkoan kering potong. Bahasa bangkuan. Roh ya, tidak usah bongkoan. Berarti sok kapan njukuke? Selapan iki. Kapan iki? Selapan iki maksudnya piye selapan? Dino kah, trompong. Tapi ini waktunya mesti ini bengi ya masuk kayak yang cukup. Iya. Rasa takoknya tapi Enggak usah. mesti bengi. Yes. Ini nak jenenge Mas tiba Anto takok selapan mesti selapan piye? Mas Anto takok. selapan. Selapan. Khasiate, Bro. Selapan ya pendak bulgi. Oh, berarti pendak minggu. Ya kok pendak minggu? Udah piye? Ya dinane padha iki. Oh, dinane padha iki tapi sak wulan kas. Yuk bulgi nah. Iya, iya. Sesuai to, Jan. Khasiate iki. Berarti Tak tidak langsung ora gelem. Tak bengi lho. Bismillahirrahmanirrahim. Aja mbujuk ya. Mbujuk aku mau. Kasih juara. Upama diserikan saiki kena gak bengi iki lho, bengi. Maksudnya iki kan dinane padha rebul. Berarti selapan jan. Yo, radio ya. cek selapan berarti. Anggiku tak serikal. Khasiate apa, Bin? Kok ora gelem? Khasiate Panggil burung. gelem. Apa ya urung siap kono? Nek barang diagak kan ya repot tadi. Soal khasiate. Kekebalan. Siate pasti sama. Kekebalan. Oh, dan judu. Judu ini padha angen-angene. Apa? Sehati ya berarti. Sehati. Tunggale soalnya. Bismillah. Aku sakit takokne. Ujung-ujung ya tukul pega. Bismillah ya Mas doa. Nek kasih. Ini aksar dua. Jadi aksar do. Wong ujung ini aksar do. Oh, gak. Aksar do. No. Ro, ko, de, to, wo, lo,
po po Kowe. do do yo nyo nyo mo mo Mbah. Mo. mo lho mo lho Kasmo. jadi kalian juga mo Limo. mo beri sampai Kasmo. Lonyong. Monyong. tak bedek ngamuk aku ya jeneng berarti mandi bismillahirrahmanirrahim Apa jenenge? mandi Yo kok pas. Tukul mandi. Lho, tukul mandi. mandi kan wis telung kene Yo manjur to. ampuh maksudnya Ampuh. jadi sing wedok Manjur, tukul Pak. sing Manjur. lanang mandi Ndi, Bi? Iya.